हमारे जो पीटीआई की लीडरशिप है, चाहे वो बैरिस्टर है चाहे जो भी है, वो भी अपना किबला ठीक करे और दफा निकाले और सही निकाले, फिर पता चल जाएगा कि इनकी असलाओं में जोर ज्यादा है या हमारी मर्दानगी पख्तूनों की। इससे पहले कि कल वो इमरान खान के नाम पे मजे ले रहे थे, मैं तो आज कह रहा हूँ कि आज भी इमरान खान के नाम पे मजे ले रहे हैं। ख्वार कौन हो रहा है? सिर्फ इमरान खान का नाम आज भी बेच रहे हैं। बिल्कुल बड़े बड़े गाड़ी में बैठे ऐसे लोग हैं, कसम खुदा की इसको चाय पे बुलाने के लायक मैं कोई नहीं समझता। और आज वो कोई वजीर बना है, कोई मुशीर बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम मौजूद हैं कहां पर? स्वाबी धरने में, और मेरे साथ आमिर सालार साहब मौजूद हैं। खान साहब के साथ इन्होंने करीब में बहुत वक्त गुजारा, खान साहब को बहुत ज्यादा जानते हैं और खान साहब के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज बहुत दुख दर्द का मकाम है कि पाकिस्तान को 3 बड़े हॉस्पिटल देने वाला आज खुद जायज इलाज से महरूम है। क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यूट्यूबर्स और आप जैसे जर्नलिस्ट जिन्होंने हमेशा मुश्किल टाइम में जब तरीके इंसाफ पे ब्लैकआउट किया, इमरान खान की सारे बयानात ब्लैकआउट का आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, चाहे अडियाला हो, चाहे बनीगाला हो, चाहे धरना हो, जुलूस हो, आपका शुक्रिया। तो ये तो अफसोस की मकाम है, हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हमेशा हमारी पार्टी के अंदर कुछ माफियाज है जिनको ये मसला था कि हम जब बोलते थे तो आपको भी पता है इस चीज़ का इल्म है कि हमें या गालम गलोच का किया जाते थे या इंतशारी ग्रुप कहा जाते थे, लेकिन हमें कोई मसला नहीं है जो कहे जो नहीं कहे। आज भी हमारा मुतालबा है और कल भी हमारा मुतालबा और तो इंशाल्लाह मरते दम तक हमारा एक ही मुतालबा है, इमरान खान की रिहाई। ये अफसोस का मकाम है कि एक आम शहरी का पाकिस्तान में और इस रियासत में क्या ज़िंदगी होगी जहाँ पे एक ऐसा इंसान जिसने इस मुल्क को वो शौकत खानम जैसे बड़े अस्पताल दिए, जिसने इस मुल्क के हर शहरी को जेब में 10 लाख का सेहत कार्ड दिया, जिसने इस मुल्क में गरीबों के लिए पनाहगाहें बनाए, जिसने इस मुल्क में नमल कॉलेज दिया, जिसने इस मुल्क को वर्ल्ड कप लेके दिया, जिसने इस मुल्क की जो लिबास है हमारी उसको पूरी दुनिया में हमेशा पहना और कोई गैर या मेयर अभी पे पेशन नहीं किया, तो आज वो इलाज से महरूम है। क्यों महरूम रखा गया है? क्योंकि इमरान खान की गुनाह ये नहीं है कि इमरान खान ने अदम एतमाद हुआ या इमरान खान ने मतलब सब बात है कि इमरान खान की गुनाह ये है कि उसने इस कौम को शऊर दिया। इमरान खान की गुनाह ये है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में अले रसूल की बात की। इमरान खान की गुनाह ये है कि उसने इस कौम को और इस मुल्क को दूसरी की जंगों का मुखालफत किया। इमरान खान की सज़ा ये हुई है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि 5 अगस्त को इमरान खान को क्यों अरेस्ट किया गया, ये एक आम बात है जो किसी को ये इल्म नहीं है, इस पे इसने सर्च नहीं किया है, क्योंकि 5 अगस्त वो दिन था जिसमें इमरान खान ने कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में लाया था। तो इसलिए यहूदी हुकूमतों को और जो काफिरी कुव्वतें है जो इस मुल्क में उनके लिए काम करते हैं, उन्होंने उसको खुश करने के लिए इमरान खान को 5 अगस्त को अरेस्ट किया और जेल में कैद। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब आपने यहूदी की बात की, हमें ये बताया जाता था कि इमरान खान साहब यहूदी एजेंट है, फजलुर रहमान साहब कहते थे, इसके अलावा बहुत सारी ताकतें कहती थी। अब आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं। ये तो मैं उस दिन जब ये यहूदियों के साथ इनकी डील चल रही थी, मैंने उस दिन ट्वीट किया था कि सारी जिंदगी पश्तून बलोच इमरान खान यहूदी एजेंट है। इस मुल्क का एक तारीख है, अकबर बुकची गदार, बादशाह खान गदार, महमूद खान अचकज़ई गदार, खान अफकलात गदार, जो समद खान गदार, अख्तर मिंगल गदार, बजंजो गदार, आज इमरान खान गदार। एक टाइम में नवाज शरीफ भी गदार था, बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी भुट्टो गदार। लेकिन जब हकीकत आ जाए ना तो इस मुल्क में जो जब से ये बना हुआ है, हाजी मीर्ज़ा अली खान ने उस टाइम ये कहा था, मरहूम साहब ने जो एक बड़ा वली था जिसने फिरंगियों के खिलाफ एक बड़ा महाजी जंग लड़ा था, उन्होंने उस टाइम कहा था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कि ये वही अंग्रेज की पॉलिसी है, सिर्फ उस वक्त गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज। अच्छा, लास्ट में सिर्फ ये बताएं, खान साहब की आज़ादी किस तरह मुमकिन है? खान की आज़ादी हमारे बाहर निकलने से वो है, क्योंकि इमरान खान डील नहीं करना चाहते और हमारे पार्टी में 3 किस्म के लोग हैं। एक मुफाहमत चाहते, एक वो है जो मज़ामत चाहते हैं जिसकी कसीर तादाद है, जो इमरान खान खुद चाहता है, और एक चाहते हैं कि इमरान खान माइनस हो जाए और हम मजे ले। वो कौन कहते हैं? वो 3 किस्म के लोग हैं जो आपके सामने है। फर्स्ट कैटेगरी थोड़ी सी फर्स्ट कैटेगरी तो इमरान खान की मज़ामत वाली है, क्योंकि इमरान खान खुद ये चाहते हैं तो हम उनकी बात सुनते हैं। दूसरा कैटेगरी जो है वो ये है कि इमरान खान माइनस हो जाए। तीसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को बेबस समझते हैं, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान डील करे। आप नहीं समझते कि खान साहब के दौर इक़्तिदार में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो ऐवानों के मजे लेते थे, आज वो यहाँ पर नहीं नजर आते, या स्ट्रगल वाली जगह में या मुश्किल जगह में नजर नहीं आते? लाइक अली मोहम्मद खान साहब भी हैं उसमें। मैं तो किसी का ऊपर मैं क्या करूँ, मैं लड़ाई कराना चाहता हूँ ना आपकी। लड़ाई तो कल भी मेरे साथ यहाँ पे लड़ने लगे आप, कि कल वो इमरान खान के नाम पे मजे ले रहे थे, मैं तो आज कह रहा हूँ कि आज भी इमरान खान के नाम पे मजे ले रहे हैं। ख्वार कौन हो रहा है? सिर्फ इमरान खान का नाम आज भी बेच रहे हैं। बिल्कुल बेच रहे हैं, ये आपको कोई छोटी बात है? सारे जो ये बड़े बड़े गाड़ी में बैठे ऐसे लोग हैं, कसम खुदा की इसको चाय पे बुलाने के लायक मैं कोई नहीं समझता। और आज वो कोई वजीर बना है, कोई मुशीर बना है, और ऐसे ऐसे लोग जो अपने मोहल्ले में कोई नहीं छोड़ रहा था, वो आज
ایوان میں بیٹھ کے کوئی سینیٹر بنائے, کوئی MNA بنائے, کوئی MPA بنائے. اور ایک میں ایک بات بتاؤں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسی پالیسی ہمارے لیے رکھی ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ علی محمد خان غدار ہے, اسد کیسر غدار ہے, وہ غدار ہے. میں ایک بات آپ کو ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں, جو لوگ جتنی سخت باتیں کرتے ہیں نا وہ ٹوس ہو جاتا ہے, وہ ان کی ایما پہ کرتا ہے, وہ ہماری ایموشنز کے ساتھ کام کرتا ہے کہ بھائی تم سخت بولو. جن کی کیپیسٹی جتنا ہوتا ہے ہم ان کو ہمیشہ غدار کہتے ہیں, لیکن وہ غدار نہیں ہے, ان کی بس اتنا چلتا ہے. کچھ ایسے سوالات ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ علی محمد خان جو ہے اس پہ اپنے سوال اٹھایا, لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر ایک مہذب انسان ہے نا جس نے کبھی زندگی میں کوئی برے الفاظ اپنے دشمن کو نہیں بولے تو وہ علی محمد خان ہے. تو سر پھر یہ بتائیے گا, آپ نے بڑی اچھی بات کی, تو پھر MNAs بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد کے مولانا صاحب سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہوتا جن کی سب عزت کرتے ہیں. تو پھر خان صاحب کو آپ نے سمجھانا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ کیوں دیتے ہیں, مولانا اس کو دیں. بیسیکلی MNA کی ذمہ داری آپ نہیں سمجھے جی, وہ ذمہ داری کو سمجھے کہ علی محمد خان کا جو حلقہ ہے وہ 1,00,000 2 لاکھ لوگ تو ہے نا, تو جب وہ نہیں آئے گا تو اس کے حلقے کے عوام کیوں آئے گی؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اس کی تعریف آپ کو کر رہا ہوں, میں اس کی ڈیفینڈ کے لیے نہیں کر رہا, لیکن میں نے کہا شاید ڈر رہے یا دوست نہیں, میری دوستی کوئی نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے کہ میں نے اس کے پیچھے کافی دفعہ نماز پڑھائے تھے, امام صاحب کے پیچھے بولنا جو ہوتا ہے اسلامی طریقہ کار پہ وہ گناہ ہے بہت زیادہ, تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں, بس میں وہی لڑانا چاہتا ہوں. ہاں دوسری بات جو ہے آپ کی بات سوال ٹھیک ہے, لیکن آج کل جو مولوی ہے اس سے ساکی بہتر ہے. بہت شکریہ. شارٹ میں آدھے منٹ میں آپ نے بتانا ہے خان صاحب کی آزادی کس طرح ممکن ہے. خان صاحب کی آزادی تب ممکن ہوگی یہ جو قوم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نکلنے اور مزاحمت کرنے, اور یہ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے, ان کو ہم یہ بتائیں کہ آپ نکلے اور یہاں پہ آئے, یہ خان کے لیے اچھا دن سے اور کوئی. اچھا خان صاحب کے لیے کم سے کم یہاں پہ لاکھوں لوگوں کو تو نکلنا چاہیے, کیونکہ خان صاحب نے خیبر پختونخوا پہ پورے پاکستان پہ احسان کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ ہم خان صاحب کے مجرم ہیں؟ یہ بات آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں جو شخص غریبوں کے لیے مفت صحت کارڈ دے رہے تھے 1 لاکھ روپے کا, وہ غریبوں کے لیے کہ آپ اپنا صحت کا خیال رکھیں, آج وہ شخص اپنی علاج کی سے نام خان صاحب کی آزادی آپ کے الفاظ میں کس طرح ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب کی آزادی مزاحمت کے بغیر مشکل ہے. ابھی یہ لیڈر لیس تحریک شروع ہوئی ہے, لیڈر کے بغیر ہے. اس میں انصاف یوتھ ونگ ISF خود لیڈ کرے, اور انشاءاللہ ہم 1-2 دن دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے کا لائم پل آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم اسلام آباد کس طرح آتے ہیں. جو کنٹینر بنایا ہے CM صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا, کنٹینر دکھایا بھی گیا, تو وہ کنٹینر کا روٹ کیا ہوگا اور اس کو کب چلائیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلد اس کا شروعاتی در سے ہم پیدل کریں گے اور اسلام آباد کی طرف آئیں گے. پھر اس کی ٹینک بھی ہم دیکھیں گے, ان کے اسلحہ بھی دیکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم مزاحمت بھی کریں گے, اور اپنی قائد کے لیے ہر حد تک. رمضان سے پہلے چلے گا یا بعد میں کنٹینر؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے, رمضان میں پھر بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے, اور ایک ایسے تحریک ہم انشاءاللہ چلائیں گے جو پاکستان کی تاریخ بدلے گا انشاءاللہ. کیونکہ عمران خان کی صحت پر تو بالکل ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہمارے جو PTI کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ بیرسٹر ہے چاہے جو بھی ہے, وہ بھی اپنا قبلہ ٹھیک کرے اور ورکر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے. یہ آپ لوگوں پر عمران خان کے احسانات ہے, اس احسانات کا کم از کم آپ اتنا تو ازالہ کریں کہ آپ اپنے ورکر کو نکالے, 1 دفعہ نکالے اور صحیح نکالے, پھر پتہ چل جائے گا کہ ان کی اسلحوں میں زور زیادہ ہے یا ہماری مردانگی پختونوں کی. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کارکنانوں میں کوئی ڈر خوف نہیں, اگر خوف ہوتا تو ہم ادھر کھڑے ہوتے. ڈر خوف کا ہے؟ میں نے ڈر خوف ہمارا خوف ہم جانتے نہیں ہم خوف کو. یہ کہ PTI کے ورکر میں خوف بالکل وہ ختم ہو چکی ہے. ابھی ہمیں پتہ ہے, پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں ماریں گے, ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ماریں گے. یوز ٹو ہو چکے ہیں اب. نہیں بالکل, ہم ابھی اس دفعہ آئیں گے انشاءاللہ, اور ایسے تحریک چلائیں گے کہ ان کو پتہ چلے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.